Welcome back, everybody. Let's open with a word of prayer. Bienvenidos, vamos a comenzar con oración. Dear God, thank you once again for gathering us here together. Querido Dios, gracias por juntarnos. I want to thank you for the technological advancements that we've made as a people. Quiero agradecerte por esos avances tecnológicos que tenemos that makes it possible for people living in different countries, different geographies to come together on Sabbath to learn together. que hace posible que personas en diferentes lugares y países puedan juntarse en ese sábado. I'm sure the Millerites' minds would have been blown away that this would have been a world sometime in the future. Seguramente las mentes de los milleritas estarían sorprendidos que esto sea posible algún día. And so I thank you that I and we have the privilege of having access to these things. Así que quiero agradecerte que yo y nosotros tenemos acceso a estas cosas. I pray that we may find it in ourselves to take advantage of them. Y espero que nosotros también lo vemos así y podemos aprovechar la ventaja. Be with us through the second half of our study as we learn together. Gracias por la segunda parte de nuestro estudio, aprendiendo juntos. In Jesus' name I pray. Amen. En el nombre de Jesús. Amén. In our break, En nuestra pausa, I went for a short walk. hice una breve caminata. And I was thinking about how since the ICM last year, Y estaba pensando cómo no, desde el último campamento internacional, I've been privileged in that every second week or so, yo tenía el privilegio de cada segunda semana, o más o menos así, I get to teach. yo podía enseñar. What that has meant Lo que eso significó is that the things we're discussing make more sense to me each time I teach. las cosas que eso significa que lo que estamos enseñando a mí mismo cada vez me hace más sentido. I joined the movement in about 2012-ish. Me junté al movimiento más o menos en 2012. I was young, very young, maybe 13. Tenía como unos 3 años, era muy, muy joven. And I didn't understand anything. Y no entendía nada. Grew up Adventist. Yo había crecido como adventista. And I asked one of the premier teachers in the country I was in, Y había preguntado a uno de los maestros más importantes del país donde yo estaba. how can I learn all these things about beasts and Daniel 8 and etc.? ¿Cómo puedo yo aprender todas esas cosas sobre Daniel 8, las bestias, etcétera? And the advice they gave me has stuck with me till now. Y el consejo que me dieron y que me quedó hasta hoy en día, Which was, you just teach. simplemente debes enseñar. You learn more by teaching than you do by studying. Aprendes más enseñando que estudiando. It sounds counterintuitive, Suena no intuitivo, but the more you teach stuff you don't understand, pero lo más que enseñas cosas que no entiendes, the more you understand them. lo más entiendes a las cosas. So it's just my encouragement to you all Es simplemente mi dándoles ese consejo, that if I had ever waited to teach until I understood what I was going to teach, I would never be teaching.
si habría esperado hasta que entienda las cosas, yo nunca estaría enseñando. The only way the Sunday law is going to make sense is if you teach the Sunday law. La ley dominical solamente te hará sentido en el momento que tú enseñas la ley dominical. With zero fear about making mistakes. Sin miedo alguno de cometer errores. I will say God doesn't care. Yo diría, a Dios no le importa. What God cares about is whether you're doing it. Lo que sí importa a Dios es si tú lo haces. Because God cares enough for us as people. Porque Dios sí se preocupa mucho por nosotros como su pueblo. So with that little testimony out the way, Entonces, con este pequeño testimonio al inicio, we can get back to our discussion about beasts' heads and women. podemos volver a nuestra discusión de bestias, cabezas y mujeres. And just as we ended, someone left a comment in the chat. Y al terminar, justamente alguien dejó un comentario en el chat Asking for like tangible examples preguntando si podemos dar ejemplos específicos o tangibles. and we will get there, I promise. Y prometo que vamos a hacer esto. It's at least my style of teaching Por lo menos es mi estilo de enseñar, is to start with abstract things that don't really make sense es comenzar con cosas abstractas que no hacen mucho sentido and establish those fundamentals first y establecer esos fundamentos en primer lugar, so that when we start going to examples, para que cuando vamos a los ejemplos we can take that blueprint that we made podemos usar ese padrón que hemos creado and apply it consistently y aplicarlo consistentemente. instead of starting with examples En vez de iniciar con ejemplos and trying to figure out what the underlying principle is. y tratando de comprender cuál es el principio debajo. So to the plea for examples, we will get there, I promise. Entonces, en cuanto a ese pedido, vamos a llegar allá, lo prometo. So we ended at the beginning of Revelation 17, verse 1 and 2. Entonces, habíamos terminado con Apocalipsis 17, versículo 2. And so I'm just going to say it as a fact without proving it, Lo digo como si fueron hechos sin probarlo, that this is talking about the fifth dispensation. que se refiere a la quinta dispensación. The angel is going to show John the judgment of the papacy, El ángel muestra a Juan el juicio del papado, the whore, la ramera, in this specific dispensation, en esta dispensación específica, because John or the angel has been telling John a story since chapter 12. porque el ángel ha estado relatando una historia a Juan desde el capítulo 12. And so this woman commits a bunch of sin in the 1260. Entonces, esa mujer comete mucho pecado en los 1260 años, using a political institution with power usando una institución política con poder. and now this angel wants to show John the judgment for all its sins. Y ahora el ángel le quiere mostrar a Juan el juicio para todos estos sus pecados. But while doing that, Pero mientras que lo está haciendo, that angel is going to zoom out sometimes ese ángel a ratos se toma distancia and talk about things in a general sense. y habla de asuntos de manera más general. And then sometimes the angel's going to zoom in and talk about specific dispensations. Y en otros momentos el ángel se adentra
y habla de cosas específicas. The term Raymond used, which is a term Elder Parminder introduced, El término que usó Raymond, un término introducido por la anciana Pamela, is whether something is dispensational or panoramic. es si algo es dispensacional o panorámico. So I'd encourage you to watch Elder Parminder's studies starting in Slovakia last year to get a sense of what those two things are. Entonces les animo que vean las presentaciones en Cine Pamela, comenzando de Eslovaquia año pasado, para entender de qué se trata. I won't go into those for now. De momento no voy a hablar de ello. So if you take your minds to 1798, Entonces, si en la mente van a 1798 and you're going to look back at the 1260, y mires hacia atrás a esos 1260 años, we're told about a woman leemos sobre una mujer and these kings. y estos reyes. This entity with an ideology Esa entidad que tiene una ideología and this institution. y esa institución. And it says that these kings commit fornication with this woman. Y dice que esos reyes cometen fornicación con esa mujer, That these kings sin. que esos reyes pecan. So these kings exist, like we discussed, to serve the people. Entonces, esos reyes existen, como hemos hablado, para servir al pueblo. This government is there to provide for the needs of the people. El gobierno está ahí para proveer las necesidades del pueblo. But it gets to a point where God is saying, you've done something illegal. Pero llega un punto donde Dios tiene que decir, has hecho algo ilegal. Called fornication. Esto es la fornicación. You've got into a relationship you were never supposed to get into. Porque entraste en una relación a la que nunca deberías haber entrado. So I asked the question, Entonces, hice la pregunta, are these kings good or bad ¿esos reyes son buenos o malos? before they sin? Antes que cometieran el pecado. So without any logic about good women and serving the people, Entonces, sin lógica de buena mujer y servir al pueblo, I hope we can see podemos ver, espero, that these kings or that institution is good, que esos reyes o esa institución son buenas. because if you're going to say something sins, Porque cuando tú dices que alguien peca, then must have been doing something right before. eso implica que antes tiene que haber hecho algo correcto. I'll give a verse, which I don't usually like doing. Daré un versículo. Normalmente no me gusta hacer esto. Not that verses are not useful, No que versículos no son útiles, but sometimes they're difficult to understand. pero a veces son difíciles de entender. So I'll give one for now. Ezekiel 28, verse 15. Eso es Ezequiel 28, versículo 15. The context of this El contexto siendo is lamentations about the king of Tyre son lamentaciones sobre los reyes de Tiro and from that more broadly Lucifer. y de esto de manera más amplia, Lucifer. So I'll read it in its entirety while I wait for Elder Marco to find it. Entonces lo voy a leer. In commenting, we'll say about Lucifer, Comentando, hablando de Lucifer, says, you were perfect in all your ways from the day you were created.
till iniquity was found in you. Perfecto, hablando de Lucifer, eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad salió en ti. So the principle that we can take from this Entonces, el principio que sacamos de esto, is that there's something that's created perfect hay algo que fue creado perfectamente in all of its ways, en todo sentido, but when it sins, pero cuando peca, now it's no longer perfect and it exists in iniquity. ya no es perfecto y vive en iniquidad. After it sins. Después de que peca. The key point that I'm trying to drive home El punto clave que quiero hacer, is that this kingdom, the fifth kingdom, este reino, el quinto reino, is good. es bueno. Rome was good. Roma era buena. Remember, Rome was the tool that God used to protect the Israelites. Recuerden que Roma fue la herramienta que Dios usó para proteger a los israelitas. And it was good up until iniquity was found in it. Y estaba bueno hasta el momento en que salió iniquidad. Until this kingdom is going to commit fornication with the woman. Hasta el punto en que ese reino cometió iniquidad con fornicación con esa mujer. That's the story of 538. Esto es la historia de 538. So now this kingdom that's a head Entonces, ese reino, que es una cabeza, is going to adopt the ideas of the woman when it gets into that relationship. adopta las ideas de la mujer al entrar en la relación And it's going to become a beast. y se convierte en bestia. So if we were to look for a definition of beast, Y al buscar una definición de bestia, we can say it is a political institution with power podemos decir que es una institución política con poder that's adopted the ideas of the woman. que adoptó las ideas de la mujer. That's the difference between a head and a beast. Eso es la diferencia entre cabeza y bestia. How do I know that's the case? ¿Cómo sé que eso es así? If you can put yourselves in my mind, Se ponen en mi mente. what clues are we given in Revelation 17 that there's this difference between heads and beasts? ¿Qué claves se nos da en Apocalipsis 17 que hay esa diferencia entre cabeza y bestia? There's a specific verse where a riddle is set up to show this compare and contrast. Hay un versículo específico donde se nos da el acertijo, donde se explica este asunto. I'll start us off. Yeah, go on, Raymond. Verse 8. Alguien dijo 8 y Raymond Is dice, it the verse that says the 7 heads are 7 mountains, which are 7 kings, on which a woman sitteth, 5 are fallen, 1 is? So Raymond's given us. Don't read it yet. I'll read it and then you can translate it. Raymond's given us verse 10. Raymond nos dio el versículo 10 and Solange gave us verse 8. y Solange nos dio el versículo 8. So if we bring those two things together, si juntamos esos dos, what point in time is John standing in? ¿En qué momento de la historia se ubica Juan? Let's see, Karina. Karina. What year are we in when this riddle is being given to John?
Karina, entonces, ¿en qué año estamos cuando Juan recibe ese acertijo? I gave us a clue. Nos di una clave. That the context of all of this is framed around the fifth kingdom. El contexto de todo es el quinto reino. So when does that fifth kingdom come to its close? ¿Y cuándo termina ese quinto reino? So Iris has said 1798. Iris apuntó 1798. So if we were to read verse 8, Si leemos versículo 8, when John is going to write about the beast, donde Juan habla sobre la bestia, what does he say about this process? ¿qué dice sobre ese proceso? So I'll read it out to give you a moment. Lo voy a leer. The beast that you saw was, is not, and is going to resurrect out of the grave. La bestia que viste era y ya no existe y está para subir del abismo. So about the beast, Entonces, acerca de la bestia, it gives 3 phases of its life. nos da 3 fases de su existencia. And the reference point is 1798. Y el punto de referencia es 1798. So standing here in 1798, Estando parado aquí en 1798, time-wise, en cuanto al tiempo, that beast was in the past, it existed. esa bestia estaba en el pasado, existía. In the present, it is not. En el presente ya no es. But in the future, it's going to resurrect, shall ascend. Pero en el futuro resucitará, Whenever that future is. sea cuando sea ese futuro. So that's what we learn about the beast. Eso es lo que aprendemos acerca de la bestia. But then there's a similar riddle or parable. Luego hay un acertijo, una parábola similar That's given about the heads. dado acerca o en cuanto a las cabezas, The kings. los reyes. And what does John say now? ¿Y qué es lo que Juan ahora dice? 1798. What happened in the past? ¿Qué pasó en el pasado desde el punto de vista de 1798? And there are 7 kings. 5 have fallen, 1 is, and the other is not yet come. Hay 7 reyes. Uno era, uno ya no es y otro todavía no ha venido. Mildred, if you can type in the chat, in the past, Mildred, are these, si puedes apuntar en el chat, escribir en el pasado, what are these kings? ¿quiénes son esos reyes? Solange, is that a question or a comment? It's a question. Okay, so while Mildred is pulling out the answer, you can ask your question. It's just for clarify. Verse 8 in Revelation 17. Entonces, solo para clarificar, versículo 18 dijiste o 8? 8. De Apocalipsis 17. Is speaking about the beast when already was a beast, right? Habla de la bestia cuando ya había sido bestia, ¿correcto? So just using the words that are there, Solamente usando las palabras que están ahí, it just says beast. solo dice bestia. So it doesn't talk about any transformation or anything. It just talks about beast.
No habla de ninguna transformación o algo así, solamente dice bestia. What I'm trying to demonstrate by going here Lo que intento demostrar is that there is a difference between beast and head. es que sí hay una diferencia entre bestia y cabeza. And then we can start talking about transformations after. Y después sí podemos Okay. hablar acerca de transformación. Okay, thank you. No worries. So I'll just say what I think. Entonces simplemente digo lo que pienso. That it says these 7 kings, 5 are fallen, Dice que estos 5 reyes, 5 han caído in the past. en el pasado. 1 is, Uno es, so in the present, it exists. existe en el presente. And 1 is not yet come. 1 is still going to come in the future. Y uno aún no ha venido, vendrá en el futuro. Just numerically, this would be the 6th and this would be the 7th. Sería en cuanto su número el sexto y luego el séptimo. So during this time period, Entonces, durante este periodo de tiempo, we have a political institution, the 6th one, tenemos una institución política, la sexta, the 6th kingdom, el sexto reino, and it exists during a time when the beast is dead. y existe mientras que la bestia esté muerta. These beastly characteristics don't exist. Esas características bestiales no existen. This 6th kingdom, El sexto reino, we know, is a lamb. sabemos que es un cordero. So Ellen White will describe it as being unique, Elena White lo describe como único, gentle, gentil and different. y diferente. And that difference Y esa diferencia is that it's not described as a beast. hace que no es descrita como una bestia. So what we can infer from that Lo que podemos inferir is that this 6th head es que la sexta cabeza doesn't take on the transformation of becoming a beast. no participa de la transformación en convertirse a una bestia. 5 of them did in the past, Porque 5 en el pasado lo hicieron and the 7th one is going to do so in the future. y el séptimo así lo hará en el futuro. But at least while the 6th is alive, there's no beastly characteristics. Pero mientras que existe el sexto, no hay características bestiales. That's the story of fornication. Esto es la historia de la fornicación. So I used the definition of beast at the top, Usé la definición de bestia arriba as saying it's the same thing as a head, diciendo que es la misma cosa con una cabeza, except now it has the ideas of the woman. excepto ahora tiene las ideas de la mujer. So this woman is going to go around looking for power, Entonces esa mujer entonces anda buscando poder. and once this head decides to get into a relationship with the woman, Y una vez que esa cabeza decide entrar en una relación con la mujer, it stops being just a head, deja de ser simplemente una cabeza and now it's a beast. y ahora es una bestia. We're going to go to some examples next, Vamos a algunos ejemplos. but for now, does this story make sense? Pero hasta aquí, ¿hace sentido esa historia About this relationship between woman, kingdom, and beast? esa historia de la relación entre mujer, reino y bestia? Matthias?
Eh, bueno, quizás ahora le ejemplifiques, pero solamente es la mujer. ¿Quién sería en el sexto reino? Who would be the sixth kingdom? So he said something about. Give so me this, a second to clarify. Yeah. Matías, ¿puedes Yeah. repetir? No te entiendo perfectamente. ¿Quién Ok. sería? Sí, o sea, escuché en Brasil que habían estudiado fuera de las clases y llegaron a la conclusión de que había mujer en el sexto reino, más no había bestia. ¿Correcto? So I heard Ese era mi- that people were saying that during the sixth kingdom there is a woman, but there is no beast. So Okay. if we just stick to today's study so far, Pero quedémonos por en cuanto en el estudio de hoy. let's first clarify what happens with relationship to the woman that we do see. This one in Revelation 17. Podemos clarificar primeramente lo que vemos sobre la mujer en Apocalipsis 17 en el sexto reino. Because it starts becoming complicated when trying to discuss, okay, if there's no bad woman of Revelation 17, then what is there? Porque se complica la cosa cuando uno dice que no hay mujer mala durante el sexto reino. Okay. Kelvin, hand a hand. Ya, sí, me hace sentido, entiendo lo del sexto reino, It makes sense to me. I understand what you say about the sixth kingdom, pero a la vez me hace un interrogante but at the same time, questions rise. cuando se dice que los otros 5 reinos When it has been sí, said that the other six kingdoms, sí tenían 5 características kingdoms, bestiales, they did indeed have beastly character. entonces Characteristics. eso quiere decir que ellos sí sucumbieron ante la ideología de una mujer. So this means that they submitted to the ideology of a woman. Entonces mi pregunta va en Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma imperial, ¿qué ideología adoptaron para So que my entraran en la questions característica de bestia? would be in these kingdoms that you are annotating, what are the ideologies that they took on? Porque claramente hemos evidenciado que cuando pasa a su versión papal, podríamos decirlo así, adopta así una identidad y se convierte en bestia, pero las otras no me queda tan claro. I understand the reference in relation to Papal Rome, but the others are not clear to me. So, again, just to re-emphasize what we're trying to do. Entonces, una vez más, lo que estamos intentando is before going to examples, i.e. 1, 2, 3, 4, antes de ir a ejemplos, o sea, 1, 2, 3, 4, is first, let's be sure whether or not the principle is robust, is correct. asegurémonos si el principio está sólido, está claro. That you have a kingdom, Que tienes un reino and that kingdom is going to serve the people, y ese reino sirve al pueblo, but then it's going to go through a transformation, pero luego traspasa una transformación and that kingdom is now going to persecute the people. y ese reino ahora persecuta al pueblo. And the reason Persigue. that kingdom starts persecuting the people Y la razón por qué ese reino persigue
is because there's something that comes and persuades it that it needs to do this instead of what it used to do. Es porque algo vino y lo persuadió de hacer esto ahora en vez de lo que hizo antes. So before trying to identify that woman, Entonces, antes de tratar de identificar a esa mujer in each of these different phases, en cada una de esas fases diferentes, does the story make sense? The La general historia- principle story. la historia de por sí como principio, como general, en forma general, hace sentido. Calvin? Sí, como mencioné al principio, me hace sentido. Yes, Yeah. as I said in the beginning, it makes sense to me. Pero mi So- pregunta iba a eso, la idea es poder entenderlo, pero se dificulta cuando todavía queda ese vacío en esos poderes, ¿sí? Pero ahí va orientado, pero la idea la entiendo, mi pregunta era sobre esos aspectos. I understand what you're saying. I understand the principle, but it's difficult to me to apply it on the other Sure. things. Okay, entiendo. I would be happy if you just walked away understanding the principle. Yo estaría contento que sales ahora al final con simplemente haber entendido el principio. And then in your own personal studies, Y luego en tus estudios personales, trying to see how that principle fits in those other dispensations. buscas entender cómo el principio encaja en las otras dispensaciones. But because I'm in a good mood, Pero como estoy de buen humor, we can look at one other example. podemos tomar un ejemplo. Sorry, I'm just looking in Daniel for a chapter that I want. Estoy buscando un capítulo específico en Daniel. So in Daniel chapter 4, En Daniel 4, we know we're in this dispensation number 1, Babylon. estamos en la dispensación número 1, Babilonia. Nebuchadnezzar is going to have a dream. Nabucodonosor tiene un sueño. And does anyone know what dream Nebuchadnezzar is going to have? ¿Todos recuerdan el sueño que Nabucodonosor tendrá? It's that time period where God turns him into an animal and he's going to eat grass for 7 years, etc., etc. Es ese periodo donde Dios le convierte en un animal, básicamente, y donde él comerá pasto por 7 años, etc. What vision does Nebuchadnezzar have? ¿Cuál es la visión que tuvo Nabucodonosor? Students of prophecy, we should know Daniel back to front. The tree? Estudiantes de profecía, lo deberíamos saber. El árbol. So, Solange, can you tell us more about this tree? What point is God trying to show Nebuchadnezzar by showing him this tree? ¿Nos puedes comentar un poco más sobre ese árbol y qué es lo que Dios intenta demostrarlo? So basically the tree is Nebuchadnezzar, that is a big kingdom. Básicamente, ese árbol representa a Nabucodonosor, un gran reino. And under his kingdom, or under that tree, have many provide protection for any other people or kingdoms. Y ese reino, ese árbol grande, provee protección a otras entidades, a personas, a reinos. But this tree is going to be cut by God. Pero Dios va a cortar ese árbol. Yeah, and it's only going to stay the principal trunk, I can say. Y solamente va a permanecer la base, el tronco.
So God, tell me when you're done. I'm done. So God sees this kingdom, this big kingdom that's grown in power, Entonces Dios observa ese gran reino que ha crecido en su poder. and God says to Nebuchadnezzar Y Dios le dice a Nabucodonosor, that you had a job. has tenido una función. Your job was to grow big Tu función era crecer grande, and do good hacer bien for all the citizens under your shadow. para todos los ciudadanos debajo de tu sombra. All these birds and all these other kingdoms were meant to come to your kingdom to find nourishment. Todos esos pajaritos y todos esos reinos deberían acudirte para obtener alimentación. And society was meant to be protected by your kingdom. Y la sociedad debería haber sido protegida por tu reino. So Babylon had a job function, Entonces Babilonia tenía una función, which was good. era buena. And it started off doing that job. Y comenzó haciéndolo, Of protecting, of serving, etc. de proteger, de servir, etc. But it gets to a point where now it's going to begin to persecute people. Pero llega un punto donde comienza a perseguir a personas. It's no longer going to provide that protection that it was raised up to provide. Ya no provee esa protección por la cual había sido encomendado. So it describes this transformation that goes on Y describe entonces la transformación que acontece from just being a kingdom, a head, de simplemente ser un reino, una cabeza, to becoming a beast. a convertirse en una bestia. In October last year, Octubre año pasado, the transcripts are available. ustedes pueden encontrar las transcripciones. I did a study about Daniel 2 and Daniel 3 Hice un estudio sobre Daniel 2 y 3 to show how Nebuchadnezzar, this woman, para mostrar que Nabucodonosor, esa mujer, who was an entity who had ideas about how Babylon should be run, que era una entidad que tenía ideas cómo debería funcionar Babilonia, hijacked the government, transformed the government, secuestró o transformó el gobierno, i.e. that throne of power, tomando ese centro de poder and abused the power that he had. y abusó el poder que tenía. That's the story of Daniel 3 and the fiery furnace. Eso es la historia de Daniel 3 y el horno. So our first example Entonces, nuestro primer ejemplo of who the woman is in this first dispensation, quién la mujer es en esa primera dispensación. I'm going to suggest is Nebuchadnezzar the person. Sugiero que es Nabucodonosor la persona. And I'm just going to write kingdom Y el reino is Babylon. es Babilonia. And so Babylon goes through a transition. Entonces Babilonia atraviesa una transición. In chapter 2, it was good because it listened to its advisors. En capítulo 2 era bueno porque escucha a sus consejeros. But then in chapter 3, it persecutes those advisors by throwing them in the fiery furnace. En el capítulo 3 ya persigue a esos mismos consejeros. And we can tell the same story with Medo-Persia. Y podríamos contar la misma historia con Medo-Persia.
the kingdom that liberates the Jews el reino que libera a los judíos and provides them with safety and protection y provee seguridad y protección until we have Daniel being thrown into the lion's den. hasta que Daniel fue echado a la cueva de los leones. And the same thing with Greece, Lo mismo con Grecia and the same thing with Rome. y lo mismo con Roma. Each of these kingdoms gets hijacked by an entity Cada uno de esos reinos en algún momento es secuestrado por una entidad that has ideas about how the world should be run. que tiene ideas cómo el mundo debería funcionar. The clearest place where the example that we're given in Revelation 17 El lugar más claro, el ejemplo que se nos da en Apocalipsis 17, is about the papacy and the kings of Europe. es acerca del papado y los reyes europeos. So using this pattern, Usando ese padrón, when we start talking about the Sunday law today, cuando hablamos de la ley dominical hoy en día, we want to understand how the seventh kingdom goes through this transition. queremos saber cómo ese séptimo reino atraviesa esa transición, Because that's the point we mark as the Sunday law, porque esto es el punto que marcamos como la ley dominical, where this fornication is going to happen. donde acontece esa fornicación. So what we haven't done now yet Lo que aún no hemos hecho is take those principles that we discussed in our first study es tomar los principios que hemos usado en nuestro primer estudio and see how they apply to present day reality. y ver cómo aplican la realidad de hoy en día. So we want to know who the woman is in 2024. Queremos saber quién es la mujer en 2024. Who or what is this thing that has ideas about how the world should be run? ¿Quién es esa cosa que tiene ideas cómo debería funcionar o conducirse al mundo? And that's the story about the rise and the rule of Donald Trump, the person. Y esto es la historia del surgimiento y el gobierno de la persona de Donald Trump. And what does Donald Trump want? ¿Y qué es lo que quiere Donald Trump? What does he need if he's going to influence the world or the people? ¿Qué es lo que necesita para poder influenciar a las personas y el mundo? He needs a political institution that has power. Él necesita una institución política con poder. And what's that thing that has the power that he needs? ¿Y cuál es esa cosa que tiene el poder que necesita? Anyone? ¿Alguien? Ciencia. ¿Ciencia? Matías, ¿ciencia dijiste? El Partido Republicano. The Republican Party, and Matías said? Presidencia. Science. Science. Presidencia. No. Presidencia. Oh, okay. So the word cuts off in half, so the presidency. So we've got two options so far. Entonces tenemos dos opciones So we can test the theories. y podemos ahora comprobar las teorías. We can test the hypothesis. Podemos probar la hipótesis. Is the Republican Party a political institution? El Partido Republicano es una institución política. We can say yes to that question. Podríamos decir que sí. Is the presidency a political institution? La presidencia es una institución política. We can say yes to that.
También podemos decir sí. But the key question is, Pero la pregunta clave es, what type of power does it have? ¿qué tipo de poder tiene? Does it have enough power to accomplish the goal of what the woman wants to achieve? ¿Tiene suficiente poder para cumplir la meta de la mujer? So if we were to talk about political parties, Entonces, hablando de partidos políticos, does a political party, ¿acaso un partido político in and of itself, por sí mismo have enough power to shape the lives of every person in the country? tiene suficiente poder para modificar, influenciar la vida de cada persona en un país? One could argue Uno podría decir that if that political party controls Congress, the House and the Senate, si ese partido político controla el Congreso, then maybe. entonces quizás. But what happens when Senate and the House come up with some law Pero ¿qué es si el Senado y la Casa sacan una ley? does it become law? ¿Se convierte en ley? If you're familiar with the process, Si estás familiarizado con el proceso, once that thing is signed off by Senate, una vez que el Senado lo firme, the institution that has the final say about what happens in that country la institución que tiene la última palabra de lo que acontecerá en ese país, the president still needs to sign off. ese presidente tiene que firmarlo. They have the final power. Es él que tiene el poder último. So while political parties have power in their own right, Mientras que los partidos políticos sí tienen cierto poder, I'd suggest it's not enough for what the woman wants. sugiero que no es suficiente para los fines de la mujer. If Trump had just been made the candidate of the Republican Party, Si or Trump, the head, sorry, let me rephrase that. If Trump had been made the head of the Republican Party, si Trump hubiese simplemente se hubiese convertido en el líder del Partido Republicano, which is actually Mike Johnson, lo que de hecho ahora es Mike Johnson, in the House, en la Cámara de Representantes, and someone else in the Senate, I can't remember their name. y alguien más que no recuerdo su nombre en el Senado. If Trump had been made the head, the leader of the party, which he was, Si Trump hubiese convertido en el líder del partido, lo que era, but he never became president, y nunca se hubiera convertido en presidente, would that be a good enough beast to do what he wants to accomplish? hubiera sido una bestia suficientemente buena para lograr lo que quería? My suggestion is no. Sugiero que no. The thing that has the most power, La cosa que tiene el máximo poder, in Nebuchadnezzar's case, en el caso de Nabucodonosor, was the throne, el trono era, and that's in the past. era el trono, y eso era en el pasado. And the equivalent today, because the USA doesn't have thrones, Y el equivalente hoy en día, porque Estados Unidos no tiene tronos, is what Eris wrote and what someone said as the presidency or the Oval Office. es lo que escribió Iris, es el despacho oval. O la presidencia. So we'll take a pause there Hacemos una pausa aquí and see if we're all on the same page y a ver si todos estamos de acuerdo in trying to see how this thing that the woman wants can't be the Republican Party,
para ver que la cosa que la mujer quiere no puede ser el Partido Republicano, but needs to be the thing that holds the ultimate power. más bien tiene que ser otra cosa que tiene el poder total, final. The presidency or the Oval Office in the O USA. sea, la presidencia, o en Estados Unidos también se dice el despacho oval. Does that make sense? ¿Hace sentido? Okay, I see a thumbs up. Muy bien. Yeah, but I have a question. Yeah, go on. So that concept is something that we are understanding now, Ese concepto es algo que ahora entendemos, because I wonder porque me pregunto why the other presidents don't use that power. For example, Obama. no comprendo, me pregunto por qué los otros presidentes, por ejemplo Obama, no hicieron uso de ese poder. So the question isn't whether they do or don't use that power. La pregunta no es si usaron o no ese poder. Because all those individuals, Obama, George Bush, Bill Clinton, Porque todos esos presidentes anteriores, Obama, George Bush, Bill Clinton, also want that power and use it. también quieren ese poder y quieren usarlo. As Calvin wrote in the chat, Como dijo Kevin ahí en el chat, the factor is what ideology those entities had. el factor es qué ideología tenían esas entidades. So did any of those previous individuals have ideologies Entonces, esos individuos anteriores tenían ideologías that would fit the criteria of them being, we'll say, bad women? que equivaldrían a los criterios, convirtiéndolos en, podemos decir, mujeres malas. And this circles back to where we started about the sixth kingdom. Y eso nos lleva donde hemos comenzado acerca del sexto reino. And the premise that if this bad woman is not riding the sixth kingdom, Y la premisa que si esa mujer mala no está montando al sexto reino, then who is riding it and using it for good? entonces, ¿quién sí lo usa y lo usa para bien? Just by comparing and contrasting, Simplemente comparando y contrastando, we know that if there's a bad woman, sabemos si hay una mujer mala, what must there be? ¿qué tiene que haber? There must be a good A one. beast. También tiene que haber una buena. So yes to your thing, it's just not the direction I was going. Sí, I didn't get what someone said. Someone said beast, and I said yes, but that's Okay. not the direction I was going. Alguien dijo bestia, pero no es la dirección donde yo quiero ir. That if there's a bad woman, Entonces, si hay una mala mujer, then even though we don't see it explicitly, aunque no lo vemos explícitamente, we know there must be a good woman. sabemos que también tiene que haber una mujer buena. We have about 10 minutes left. Nos quedan Okay. unos 10. We just crossed 1 hour. Yes. Okay. Tenemos unos 10 minutos. So it would be impossible for me to try to demonstrate this. Entonces, eso sería imposible ahora para mí demostrarlo. But if you do get the chance, I went through where we get this idea of a good woman in Brazil last week and then Australia last night. Okay. So this wasn't translated in public, right? So it's no, the transcripts will become available when Okay. when they are.
Yo hice un estudio sobre eso la semana pasada en Brasil. No se transmitió en público, pero hay transcritos. Brazil and where last year? Brazil, not last year, last Yeah, week, yes, and somewhere else. and Australia last night. So today. Okay. Let's just say. Y el otro estudio que hizo fue esa noche en Australia. So if you get the chance, si tienen la posibilidad to translate those transcriptions, para traducir esos textos, the studies demonstrate how Revelation 12 esos estudios demuestran cómo Apocalipsis 12 tells this story about a good woman cuenta la historia de una buena mujer that makes its way to the earth, the new world, que busca su camino a la tierra, la nueva tierra, creates the sixth kingdom, crea el sexto reino, and all those, we'll say, presidents that we see in the time period of the sixth kingdom y todos esos presidentes que vemos en este periodo de ese sexto reino are good women son mujeres buenas because they don't have the ideology of the bad women. porque no tienen esa ideología de la mujer mala. What Paul will say, the mystery of iniquity. Lo que Pablo llama el misterio de la iniquidad. So we'll stop there. Vamos a parar aquí entonces. And hopefully when another teacher comes along, y espero que con la ayuda de otro profesor they'll explain why July 18, 2024 se explicará por qué julio 18 de 2024 is the very unique and specific marker about when this fornication takes place. Es el marcador único y muy específico cuando acontece esa fornicación Between the Oval Office entre el despacho oval and Donald Trump, the woman. y Donald Trump, la mujer. I'll set up the next speaker by explaining something. Voy a instruir al siguiente profesor para que explique. Because it's a question that comes up often. Porque es una pregunta que surge muchas veces. Is that this Oval Office is an institution. Es que ese despacho oval es una institución. And Trump is a person. Y Trump es una persona. Trump being a person means that he has, what's the word? Agency. Trump siendo una persona tiene, agencia. He's an animate object. Es un objeto animado. An animate object. I have another. Not sure what you want to say. Find with life. Better word. Yeah, with life. Es un objeto que tiene vida. So he has a will, he has feelings, he has thoughts. Tiene deseos, tiene sentimientos, pensamientos. But this Oval Office, this institution is inanimate. Pero la institución del despacho oval no tiene vida. So how does this inanimate object sin? Entonces, ¿cómo puede ser que ese despacho inanimado puede fornicar? How does that make sense? ¿Cómo hace sentido? I don't know if any of you have any ideas. No sé si usted tiene alguna opinión. If these kings are an inanimate thing, an institution, si esos reyes son instituciones inánimes, how can we say that they sin by getting into a relationship with
this person. Si son objetos inanimados, ¿cómo podemos decir que fornican o cometen pecado durmiendo o tener relaciones con esa mujer? Solange? I'm not sure this is correct, That's but fine. I'm suggest that it's not about that they have a thing. Pienso que no se trata de si cometieron pecado, But I think that they are objects that become profaned. pero pienso que son objetos que serán profanados. We can say, for example, we can use the example, for example, the vessels of the temple that the grandson of Nebuchadnezzar. Podemos, por Profaned. ejemplo, hablar de los objetos del templo que por el nieto de Nabucodonosor. So Were I like how profaned. Solange explained it Me gusta cómo Solange lo explicó, because she used an example porque usó un ejemplo of how the Bible does something subtle without us realizing it. hace algo muy sutil sin que nos demos cuenta. It takes things like vessels, Toma cosas como objetos o recipientes, or it takes things like wisdom, which is an Oh. abstract concept, o toma cosas como sabiduría, un concepto abstracto, or it takes things like trees when Jesus curses a tree, o toma cosas como árboles cuando Jesús maldice a un árbol, puts them through this machine lo mete en esa máquina called methodology llamada metodología and turns them into animate things. y los convierte en cosas con vida o animados It personifies them, y los personifica, gives them living attributes. les da vidas, les da atributos de vida so that we can understand this complicated abstract idea. para que entendamos esa idea complicada, abstracta Of fornication, de la fornicación. or as Elder Parminda has been going on about, O como está diciendo el anciano Parminda, adultery adulterio between this institution and this person, Trump. entre esa institución y esa persona, Trump. As things progress in the movement, Entonces, como las cosas están avanzando en el movimiento, it's always been like this, but it's my suggestion that now even more so, siempre ha sido así en realidad, pero sugiero que ahora más todavía, it's really important that we as individuals keep up with all the concepts that are being taught across the movement. es sumamente importante que nosotros los individuos estemos al tanto de los conceptos que se enseñan en el movimiento. So that's just to say that there may be pieces of today's study that don't make sense, Entonces, esto diciendo porque puede haber detalles que no hacen sentido del estudio de hoy, but that just emphasizes the need to keep up with the various studies or topics that are being discussed. pero eso solo enfatiza la necesidad de ponernos al tanto con los diferentes estudios acerca de ello. Calvin, you have your hand up. Ya, quizá mi observación no vaya tan ligada a metodología, Perhaps my observation is not so much in regard to methodology, pero creo que
la oficina oval o la presidencia como tal, but I think that the Oval Office or the presidency in itself, aunque parece ser inanimada, forma parte de un sistema even if it seems to be inanimate, it is part of a system. que el mismo sistema, bueno, que la fornicación en sí, la vinculación de de la fornicación está cuando la mayoría So that the elige como tal la fornication, identidad. disculpa, so that the fornication consists in, ¿puedes repetir? Cuando la mayoría acepta una ideología, en este caso a la mujer. Is when majority selects or adapts ideology. Y ahí el This, sistema, la oficina oval, fornica. and then the system, which is the Oval Office, commits fornication. So I'm not sure which majority you were referencing. No estoy seguro a qué mayoría te refieres. A las You can elecciones, a las elecciones como tal, un proceso democrático. So I refer to this democratic process of election. So we know the election takes place in November. Sabemos que elecciones fueron en noviembre, when, as you put it, the majority or the people, the citizens vote. cuando, como tú dices, la mayoría o el pueblo, los ciudadanos votan. There's no citizens that vote in July, and there's no citizens that vote in January. Porque no hay ciudadanos que votan ni en julio ni en enero. So, in trying to identify where this fornication takes place, Entonces, intentando de comprender cuándo acontece la fornicación, what we need to try and identify lo que necesitamos identificar is, do we mark that fornication in July? marcamos esa fornicación, marcamosla en julio, At the RNC, en la Convención Nacional de los Republicanos, or during the popular election where the majority vote for who's going to be in office? o durante pues las elecciones del pueblo, Or in January during the inauguration? No. o en enero durante la inauguración. So all these three things have something to do with the Oval Office. Todas esas tres cosas tienen que ver algo con el despacho oval. But where are we going to mark this fornication beginning? Pero ¿dónde podemos marcar el inicio de esa fornicación? Solange, you had your hand up? Yeah, I was I forgot my question. Sorry, I can't make it either. That's okay. So, yeah, it's nearly time now. Bueno, ya estamos en la hora. So I'll just briefly share my opinion. Simplemente comparto mi opinión brevemente. That when we talk about adultery and etc. in Matthew 5 verse 28, Cuando estamos hablando del adulterio en Mateo 5:28, Jesus is going to talk about relationships. Jesús habla de relaciones And try to identify when does fornication begin? y tratamos de entender cuándo comienza la fornicación. So a question you can ask the next teacher Una pregunta que puedes hacer al siguiente maestro o maestra is,
Why Curtis on the 28th of February ¿Por qué Curtis el 28 de febrero said fornication begins in July 2024? dijo que la fornicación aconteció el 18 de julio de 2024 and not when the majority voted for Trump to be president? y no en el momento donde la mayoría eligió por Trump presidente? On July 78. July 18th. 78 de julio, como escriben en el chat. No, 18. Yeah. So unfortunately, that the subject of adultery and fornication is a whole study on its own. Entonces, desafortunadamente, el estudio sobre la fornicación y adulterio es un estudio aparte. And I just won't have time to be able to go into it in detail. Y simplemente I've just given my opinion as fact for now. no tengo tiempo ahora para entrar en el detalle, simplemente compartí mi opinión. Solange? Yeah, that is another question. The other I don't remember yet. But in this July 18, the people that are involved or the characters that are involved in the fornication, it's the Republican Entonces, Party. en el 18 de julio, las entidades que están involucradas en el 18 de julio son el Partido Republicano. So the verse says... El versículo Oh, dice... sorry, carry on. I thought you were done. Continue. So I just want to know if this fornication is committed for the entities like a Republican Party and Trump. Entonces solo quiero saber si la fornicación es cometida por las entidades como el Partido Republicano y Trump. So the verse will tell us El versículo nos dirá what is committing fornication. qué es cometer fornicación. And at least in the fifth dispensation, Y por lo menos en la quinta dispensación, it says the kings of the earth commit fornication with this woman. dicen que los reyes de la tierra fornican con la mujer. And what we discussed when talking about heads and beasts Y lo que discutimos hablando de cabezas y bestias is that the head commits fornication with the woman, and that's what turns it into a beast. es que la cabeza fornica con la mujer, lo que convierte en bestia. So it goes back to our question. Entonces, eso nos lleva de vuelta a nuestra pregunta. Is that head the Republican Party? La cabeza, entonces, es el Partido Republicano. Or is that head what we've been discussing as the Oval Office? O la cabeza es, como hemos dicho, el despacho oval. And so it's my opinion that it's the Oval Office. Entonces, mi opinión es que es el despacho oval as the thing that holds the most power that the woman wants. porque es la cosa que retiene o tiene el poder máximo, lo que la mujer quiere. But when we look at July 18, Pero cuando miramos al 18 de julio, it becomes confusing las cosas llegan a ser confusas. because everything we see there is about the Republican Party. Porque todo lo que vemos ahí es acerca del Partido Republicano. And Trump is only elected president in November. Y recién en noviembre, Trump es elegido presidente. And he only becomes president in January the following year. Y solamente se convierte en presidente en enero del año siguiente. So how does this convention to do with the Republican Party, Entonces, ¿cómo puede ser que esa cosa, esa reunión del Partido Republicano,
be the marker for the presidency committing fornication with Trump? ¿Cómo puede ser el marcador de la presidencia de Donald Trump? Calvin wrote something in the chat. Are you able to translate? Oh, Solange, you wanted to say something? Yeah, I want to say that one exactly because we don't see in July 17 the oval presidents. Podemos ver en el 18 de julio el despacho oval de la presidencia. Do you want to read Calvin's comment first before I respond? Okay. Okay. El comentario de Kevin. First, I read it in Spanish and then I translate. Debido al 18 de julio fue que dije que la cabeza era el Partido Republicano, aunque obviamente la lógica de la oficina oval tiene más sentido. It was because of July 18th that I said the head was the Republican Party, although obviously the logic of the Oval Office makes more sense. So, what we're faced with, lo que nos enfrentamos, which is why I wanted to establish the symbols first, y por ello yo quería establecer primeramente los símbolos, because if we start with an answer, porque si comenzamos con una respuesta, so let's say in our minds we have the answer that July 18 is the Sunday law. Por ejemplo, tenemos en nuestra mente la respuesta de que el 18 de julio es la ley dominical. What we end up doing is then start defining the symbols based on what we see. Lo que terminamos haciendo es que definimos los símbolos en base a lo que vemos. And what you see y lo que tú ves is not all there is. No es todo lo que hay. There's more to the story than what meets the eye. Hay más en esa historia lo que el ojo puede ver. So I'll give a brief explanation because, as I said, time is up. Daré una explicación breve porque, como dije, el tiempo ya se acabó. Because I'd at least want everyone to walk away having some things resolved. Mi deseo es que ustedes al final de la presentación por lo menos tienen algunas cosas resueltas. We defined the head as the Oval Office. Definimos la cabeza como el despacho oval. And the woman as Donald Trump. Y la cabeza como Donald Trump, la mujer siendo Donald Trump. So the seemingly logical answer. Entonces, la respuesta aparentemente lógica about when this woman is going to ride this head, this beast, and get into a relationship. A la pregunta cuándo la mujer monta esa bestia o entra en esa relación. It's going to deceptively look like it's January when Donald Trump becomes president. Decepcionantemente tiene la apariencia que es enero cuando Trump asume la presidencia. But if we let prophecy point us in the direction of where to look and not what seems obvious to us in our humanity, permitamos que la profecía nos dirige nuestras miradas y no que lo que en nuestra humanidad parece obvio. Jesus tells us that this adultery or this sin that takes place between two entities, Jesús nos explica que ese pecado, ese adulterio entre dos personas. I'll read Matthew 5 verse 28. Leo Mateo 5, 28. In talking to his audience, hablando de su audiencia, I'll read it in full while Marco looks for it. Mm-hmm.
But I say unto you, that whosoever looks at a woman and lusts after her has already committed adultery in their heart. Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo lo que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. So the adultery begins Entonces, in the mind. el adulterio comienza en la mente. Long before these two beings sleep with each other. Mucho antes que esos dos seres tienen sexo. In the context that Jesus is talking about. Don't apply it to your personal lives. No lo apliquen a su vida personal, es el contexto que Jesús ahora está usando. You'll need to have kept up with Elder Parminder's studies about adultery to know what I'm talking about. ¿Entienden a lo que me refiero? Siempre y cuando han seguido las presentaciones de la anciana Parminder. So at a simple level, if we say that this is where the two sleep with each other, entonces a un nivel simple, si esto aquí en enero es el momento cuando los dos tienen sexo, that Oval Office and Trump, el despacho Oval y Trump, the question is, when do these kings start lusting after Donald Trump? La pregunta es, ¿en qué momento esos reyes desean a Donald Trump? And that's the story of the RNC. Y esto sí es la historia de la Convención Nacional Republicana. When now that throne can start flirting and that woman can start flirting with the throne. Cuando ahora sí esa mujer puede empezar a coquetear con ese trono. Because before that point, this gatekeeper protected the throne from this bad woman. Antes de ese punto, los guardianes protegieron al trono de esa mujer mala. But once the Republican Party is killed, pero una vez que se aniquila al Partido Republicano, the term we use is purged. El término que nosotros usamos es la purga. And now Trump can start flirting with that throne, with the Ahora Oval sí, Office. Trump puede coquetear con el trono, con el despacho oval. And Jesus says, long before you get into bed with each other, you, Trump, and the Oval Office, Y Jesús explica que mucho antes que van a la cama, Trump y el despacho oval, when you started entertaining the idea of being in a relationship with Trump, en el momento cuando empezaron a edificar esa idea de estar en una relación con Trump, you already committed the crime. ya habías cometido el crimen. Adultery, Adulterio, or as it's written, fornication. o como dice aquí, fornicación. That's a very high level explanation of why we mark fornication in July. Es una explicación a muy alto nivel de por qué nosotros marcamos la fornicación en el 18 de julio. And then as teachers come next time, you can ask them for a bit more clarity. Y luego cuando ustedes tendrán otros profesores, le pueden pedir explicaciones para más claridad. So, Solange? Yes, I think it's clear now, but I have a question. Even in this, using that parable of the relationships, so we has to talk about something political that is public. And Momento, entonces estamos pasando de algo político que es público as something that happened in the mind or in the heart of the woman. como algo que aconteció en la mente de la mujer. So I'm not sure I understand your question. No sé si entiendo. Can you rephrase it? yeah, I will try.
So that is why you said, I just try to connect that idea if have to be with the personal is political, because that process. Trato de conectar eso con la idea que tú mencionaste, que lo personal es político. So would this process start in the mind or in the heart of the woman? Este proceso que comienza en la mente o el corazón de la mujer. The throne, sorry, just to, in the throne, because it's the throne that sins. The woman doesn't sin. The woman is already in sin. La mujer But this no story is about the head. La historia es acerca de la cabeza, no la mujer, porque la mujer ya está en pecado. Ella no peca ahora nuevamente. Oh yeah, okay, agree. Yeah, just is my point. It was my point, but now it's clear. Thank you. Okay, eso era mi punto. Ahora quedó claro. Gracias. Okay, and then you can read that comment in the chat. Kevin comenta, es en una lógica simplista, no aplicando metodología. Jeje. Sería que el RNC se establece a elegir a Trump. La posibilidad de que Trump, al ser candidato presidencial, a poder mostrar su ideología y así mostrar o iniciar a la cabeza en fornicar cuando hacía campaña política calando en la cabeza de la población. English? If I read it, it's fine. Wait, I'll read it just for the recording. Yes. So Calvin says, in simplistic logic, without applying methodology, it would be that in the RNC, by electing Trump, the possibility is established that Trump, as a presidential candidate, will be able to showcase his ideology and thus show or incite the leader to fornicate when he was campaigning, get into the heads of the population. So I'm just going to post this quickly on my screen for other translators. Lo voy a colocar aquí para que sea más fácil traducir. So, if I were to offer any sort of help when trying to understand this subject, si podría ayudar, aunque sea algo, tratando de entender el tema, is that citizens are not part of this story. Los ciudadanos no forman parte de esa historia. The story about fornication between Trump and the chair. La historia between the de woman and the beast. La historia de la fornicación entre Trump y el asiento, la mujer y la bestia. People, the citizens, las personas, los ciudadanos, are collateral damage. Son daño colateral. These two things get into a relationship. Esas dos cosas que se relacionan. And the result of their relationship y el resultado de su relación is that people suffer. Es que las personas sufren. Prophetically, at least. Proféticamente, por lo menos. They have no say with regards to whether that chair is going to get into a relationship with the woman or not. No tienen ninguna opinión, no tienen nada que opinar o decir si tendría que haber esa relación o no. They just drink from the product of that relationship. Ellos simplemente beben el producto de esa relación. And they suffer from those two things getting into a relationship. Y sufren de, bueno, esas dos entidades entrando en una relación. Okay, so it's late now. Bueno, ya es tarde. I completely acknowledge. Admito totalmente. That you will have more questions than I was able to answer.
que ustedes han tenido más preguntas que he podido responder. But it's impossible to try and explain everything in 2 sessions. Pero simplemente es imposible explicar todo durante 2 sesiones. So it's my hope that me being the first person that comes around during these Sunday law studies, Entonces, mi esperanza que yo, siendo la primera persona en esa serie de estudios de ley dominical para ustedes, that I've laid a foundation that other teachers can build off of. he podido colocar un fundamento en el cual otros pueden ir construyendo. So I won't come around again, but other teachers will, who will, I hope, elaborate on things that I taught today. Yo mismo no seré el quien continuará eso, pero sí van a tener otros maestros. So I hope there's at least one thing in your mind. If you can walk away with just one thing that made a bit more sense today than it did yesterday, then I fulfilled that my job was done. Pienso que cumplí con lo que debía hacer, si aunque sea ustedes tienen una cosa más clara hoy que ayer. I know that I feel benefited because something made more sense to me at the end of today's class. So. Puedo dar testimonio que a mí sí me benefició porque algunas cosas quedaron más claros al final de esos estudios. And if you have any specific questions for me, then Elder Marco can facilitate that. Y bueno, si siguen teniendo algunas preguntas específicas que yo debería responder, lo pueden mandárselos al anciano Marco. So let's close with a word of prayer now. Cerremos con oración entonces. Dear God, Querido Dios, thank you for the Sabbath, gracias por el sábado, for the fellowship that we can have and did have, por esa reunión que podemos tener. and at least from my perspective, thank you for the ability to have fun. Y gracias, por lo menos de mi perspectiva, gracias por esa habilidad de poder tener diversión. Because I have fun studying these things and discussing them with Porque a family mí that I care about. me divierte, me alegra poder hacer esos estudios y discutirlos con la familia que me importa. I praise you and look forward to your soon coming. Te alabo y, bueno, con ansias espero tu pronta venida. In Jesus' name I pray. Amen. En el nombre de Jesús, amén.